নম্বর ব্লক তৃণমূল ও পাপ্পু সিং এর উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। গ্রীষ্মকালীন রক্তের সংকট মেটানোর জন্য 1 মাস ব্যাপী প্রত্যেকটি বিধানসভার মধ্যে প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। আজকে এই মঞ্চের মাধ্যমে উপস্থিত সকলেই পশ্চিমবঙ্গের সম্প্রীতি ও ঐক্যের বার্তা দিলেন। উপস্থিত ছিলেন উত্তর কলকাতার সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যসভার সাংসদ শান্তনু সেন, ব্যারাকপুর সাংসদ অর্জুন সিং, ডিপুটি মেয়র অতীন ঘোষ, 6 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুমন সিং, পশ্চিমবঙ্গের প্রগতিশীল হকার সভাপতি সচিন ত্রিপাঠী, আনোয়ার খান, কাকুলি সেন, মোহাম্মদ মিক্তার, মোহাম্মদ ইসলাম, মোহাম্মদ আশরাফ, মোহাম্মদ সাদাত, মোহাম্মদ কালু, 6 নম্বর ব্লকের সাধারণ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় পাंडे আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা। इंतजार में सब लोग यहाँ सुबह से बैठे थे। अगर सुदीप का नहीं होते तो ब्लड डोनेशन फीका पड़ता। हमारे वार्ड में कहीं भी एक आवाज दीजिए। हमारे नेता, अभिनेता, हमारे सांसद सुदीप बनर्जी मंच पे उपस्थित है। हमारे इनको आप लोग इस बार भारी मतों से विजय दिलाएं और कर्मठ विधायक आप लोग जानते हैं कि उनका जो कार्य का शैली है वो इतना अच्छा है। সুদীপদাকে মঞ্চে বসিয়ে বক্তব্য রাখার ধৃষ্টতা বা উদ্যোক্তা কোনোদিন আমার ছিল না, ভবিষ্যতেও থাকবে না, কিন্তু দাদা অনুমতি দিলেন বলেই আমি দুটার কথা বলবো। আজকে পাপ্পু সিংয়ের ডাকে এই যে রক্তদান শিবির, সেখানে মঞ্চে আমাদের প্রিয় বিধায়ক এবং কলকাতা পৌরসভার উপমহানাগরিক শ্রী অতীন ঘোষ থেকে শুরু করে এই ওয়ার্ডের জনপ্রিয় পৌর প্রতিনিধি সুমন সিং, মিস্টার সুমন সিং, আমাদের মহিলা নেত্রী বাপি মিত্র থেকে শুরু করে আরও যারা রয়েছে, ইলিয়াস ভাই, আনোয়ার ভাই থেকে শুরু করে মোহাম্মদ আবদুল্লাহ ভাই, আমার দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সহযোগিতা রঞ্জিত ঘোষ থেকে শুরু করে আপনারা সকলে যারা আছেন, শুধু আমি একটাই কথা বলবো, যেটা আমি প্রত্যেকটা রক্তদান শিবিরে গিয়ে বলি। আজকে আমাদের মধ্যে যিনি এখানে মধ্যমণি হয়ে আছেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি শুধু আমাদের সাংসদ নন, আমাদের জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নন, তিনি ভারতবর্ষের প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। তিনি যখন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন স্বাস্থ্য ভক্তের একটা প্রভূত উন্নয়নের কাজ করেছিলেন এবং তিনি একটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পে গিয়ে বলেছিলেন हमारे उत्तर कोलकाता के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय जी मंच पर उपस्थित हैं। इस क्षेत्र के विधायक अतीन घोष जी उपस्थित हैं। इस क्षेत्र की 6 नंबर वार्ड की पार्षदा श्रीमती सुमन सिंह जी, कार्यक्रम के आयोजक हमारे भाई, हमारे बंधु पप्पू सिंह जी। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, राजनीतिक का अर्थ होता है जो अपने नीति के अनुसार अपने पक्ष से आज ये जो ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, जिनके बुलावे पर यहाँ उपस्थित हुए हैं पप्पू सिंह जी, आपके सांसद यहाँ उपस्थित थे, कुछ समय पहले विधायक उपस्थित थे सुदीप बनर्जी से लेकर अतीन घोष महाशय, शांतनु, हमारे दोस्त जो राज्यसभा के भी मेंबर हैं वो भी उपस्थित थे, काउंसिलर आपकी उपस्थिति सुमन सिंह, यहाँ अनवर भाई अभी उपस्थित हैं, मुन्ना जी हैं, सभी भाई जितने लोग मुझे माला पहनाए, जो लोग ने सम्मान किया, जो रक्तदाता हैं, जो रक्त लेने के लिए जो टीम्स डॉक्टर टीम उपस्थित हुई है, सभी लोगों को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन है, नमस्कार है, आदाब है। रक्तदान एक माध्यम है। हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, भारतवर्ष इस देश के परंपरा को खत्म करने की जो साजिश चल रही है, उसके खिलाफ जो लड़ाई हमारी सरकारी हॉस्पिटल में पश्चिमबंगे आज दाबानलेर मेरे एमपी लिखते हैं जहाँ पे पप्पू सिंह जैसे भाई हैं, हाजी साहब हैं,
जिस क्लब से जुड़े हैं लिखेंगे, अगर ब्लड होगा तो आपको कार्ड मिल जाएगा और ब्लड भी मिल जाएगा। लेकिन जरा सोचिए तो जमा भी आपको ডবল ইঞ্জিন সরকার আছে, ওই থেকে বেশি লোকসান হচ্ছে, 4-5 ওই জন্য ছেলেরা পড়ে যাচ্ছে। আমাদের पैसे वाले लोग जो हैं मुख्य रूप से दान करते हैं। हर बिहार, यूपी, इधर बीजेपी, यही स्टेटগুলো তার ওখানেই হচ্ছে। और नहीं तो हमारे काउंसिलर पप्पू भाई करके जाते हैं उस पैकेट में, पाउच में, वहाँ हिंदू या मुसलमान नहीं लिखा रहता, वहाँ लिखा रहता है इंसान। और उस इंसान के ब्लड डिपार्टमेंट को दिया जाता है जब, तो वो ब्लड पॉजिटिव कौन सा है देखा जाता है या नेगेटिव है कौन सा है देखा जाता है। आपके इलाके में जब किसी बच्चे को, किसी माँ को, किसी युवा को या किसी बुजुर्ग को जब जरूरत पड़ती है तो वो पप्पू सिंह के पास जाता है, चाहे वो अनवर खान के पास जाता है, चाहे वो राहुल के पास जाता है, चाहे वो शराब के पास जाता है, चाहे वो अतीक घोष के पास जाता है, चाहे सुमन सिंह के पास जाता है, लेकिन वहाँ ये नहीं पूछता वो हिंदू का खून है या मुसलमान का खून है। तो आइए मिलजुल कर इस रक्तदान शिविर को हम लोग और उजागर करें और हाथ पे हाथ थाम कर ये संकल्प ले कि आने वाले 2024 में जो लोग फिरका परस्ती फैलाना चाहते हैं पूरे देश में, उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। रक्त भी देना हो तो रक्त हुए हमारे बड़े भैया पिंटू भैया, संचालक राहुल, बहुत सारे लोग हैं, सबका नाम अनवर ঝামেলা করে अनु भाई, मुख्तार भाई, ये बहुत सारे हैं। मैं सबका नाम नहीं लेने जाऊंगा, मैं बहुत लंबा लिस्ट है। 6 नंबर वार्ड मतलब बहुत बड़ा वार्ड है और इस वार्ड से हमेशा एक चीज की एग्जाम्पल मिलती आई है कि जब इत्तेहाद और इखलास मुसीबत में पड़ती है तो इत्तेहाद और इखलास की मिसाल को देने के लिए 6 नंबर वार्ड हमेशा से हाथ पे हाथ डालकर, वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, हाथ पे हाथ डालकर एग्जाम्पल देता है कि इत्तेहाद और इखलास को कोई बिगड़ने नहीं दे सकता। কার রক্ত দেব आज ये बहुत महत्वदान हो रहा है वॉलंटरी ब्लड डोनेशन। বড় মশার জন্য অনুরোধ করছি আমাদের রক্তদান শিবিরে একে একে সমস্ত অধিকারীরা আসছে, আমরা পেয়ে গেছি। আমাদের देखिएगा तो उसको আমি সমস্ত অফিসার চিকুর দিকে সমস্ত অফিসারদের মঞ্চে রাখছি, তারা সকাল থেকে क्या অপেক্ষা उसको করছে। उसको बिहाइंड द बार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? স্যারকে মঞ্চে বসে দিয়ে অনুরোধ করছি। স্যাররা एकता को खंडित আমার অ্যাডিশনাল देशद्रोही স্যার আমাদের এসেছে। আমি আর যারা জগ্গু ভাই, আমাদের মাননীয় বায়াপুরের সাংসদ অর্জুন সিং মহাশয়ের জন্য তালিও দাদা জনপ্রিয় সাংসদ বায়াপুর লোকসভা নীরজ সিং মহাশয়, একবার মিক্সড পপুলেশন এইসব জায়গায় আমরা আমাদের মাননীয় চেয়ারম্যান তরুণ শাহ মহাশয়কে ব্যাগ করিয়ে নেবো। নীরজ সিং মহাশয় ফুল দিয়ে বড় করে দিচ্ছে অর্জুন সিং মহাশয়কে অত্যন্ত সফল এরপর আমাদের চেয়ারম্যান রাজ্য জুড়ে দাবানলের মধ্যে আজকে রক্তদান কি ঐক্যের বার্তা দিচ্ছে? রক্তদান সবসময় ঐক্যের বার্তা দেয়, মানবতার বার্তা অর্জুন সিং মহাশয়কে ফুলের স্তবক দিয়ে বড় করে দিচ্ছে সঞ্জয় সিং, মানুষ সঞ্জীব সিং, জীবন রক্ষা পপ্পু সিং, কৃষ্ণকান্ত সিং, সুপুত্র, ব্রত হচ্ছে যে সারা আমাদের বছর সকলের প্রিয় মানুষের পাশে থেকে সমাজ সেবার কথা বলো, এবং রাজনৈতিক এরপর